जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर कुचे स्थित ओडिशा ग्राम्य बैंक रु बंधुक देखाई लुट टंका लुट नेले दुर्बृत्त। मयूरभंज जिलार कुड़ियणा थाना अधीन कुचे स्थित ओडिशा ग्राम्य बैंक रु दिवा 3 घटिका समय किसी दुर्बृत्त पशि बंधुक मुନରେ टंका लुट କରିଛନ୍ତି। केस काउंटर रे थिबा टंका लुट होइतिबा प्राथमिक तदंतर जଣା पड़छि। तेबे केते टंका लुट होइछि ताहा वर्तमान सुधा स्पष्ट होई पारे नाही। घटनास्थल रे कुड़ियणा पुलिस पहुंची घटनार अधिक तदंत जारी रखि। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना अधीन बिदुकुड़िया हाथीपदुका एवं बालका जंगल रे चलीथिबा चरादेशी मद कारखाना उपरे अबकारी विभाग बेतन टीम एवं सैटेलाइट टीम मिलित चढ़ाऊ करी मंगलवार अपराह्न 4टा सुधा विपुल परिमाणर महलपच रंधा मद एवं मद प्रस्तुति में व्यवहृत व्यापक सरंजाम जबतपूर्वक नष्ट कराई। अबकारी विभाग सैटेलाइट टीम इन्स्पेक्टर लकेश माधव प्रधान को नेतृत्व में होता चढ़ाऊ बेतनटी अबकारी थाना अधिकारी प्रकाश साहू निज निजर टीम सहित सदल बदले चढ़ाऊ करथिले। बिदुकुड़िया हाथीपादुका एवं बालका जंगल चली चरादेशी मद कारखाना उपरे चढ़ाऊ करी 3100 किलोग्राम ओजन महलपच एवं चराचरण निमंते प्रस्तुत कर रखा जाइथिबा 225 लिटर रंधा मद जबतपूर्वक नष्ट करा जाइथिला। सेही भली चोरामद प्रस्तुति व्यवहृत प्लास्टिक ड्रम आलुमिनियम डेक्ची समेत प्लास्टिक जार्किन एवं अन्यान्य सरंजाम गुड़ी जबत करा जाइथिला। एने अबकारी विभाग सैटेलाइट टीम एवं बेतनटी अबकारी थाना पक्षरु एकाधिक मामला रुजु करी अधिक तदंत जारी रखछि। परवर्ती खबर मोरडा निर्वाचन मंडल तथा रेंज अधीन झाटियाबाड़ा अंचल कियाखाई ग्राम जनिक व्यक्ति घर बाड़ी थिबा एक परित्यक्त कूअरे बणुआ हाथी पड़िथिबार ग्रामवासी माने देखा पाइथिले। दीर्घ घंटार उद्यम पर हाथीटी को गभीर कूअरु मंगलवार सकाଳେ 6:30 समय उद्धार करा जायछि। सूचना मुताबक राजगंजपुर रेंज इलाका 14 टिकिया हाथीपल विचरण करुवा बेले खाद्य अन्वेषण हाथी गुड़िक कियाखाई गाँ भीतर को पशि आसिथिले। कियाखाई गाँवर मनोजना बाड़ी रे थिबा एक परित्यक्त कूअरे गोटे हाथी खसी पड़िथिबार खबर पाई वन विभाग घटनास्थल में पहुँचवा सहित जेसीबी सहायतार कूअरे गोटे पार्श्व खोलिबा परे मंगलवार सकाळु हाथीटी कूअरु बाहरी जंगल मुहां अग्रसर होइथिला। परवर्ती खबर पद्मनाभपुर टोल प्लाजा कार्यालय रे डकाती योजना करुवा बेले 3 जन जेल फेरंता दुर्बृत्तों को बैसिंगा थाना पुलिस काबू करिछि। थानाधिकारी बारिणी दास को सूचना मुताबक जिला आरक्षी अधीक्षक बरुणगुंटी पालिक निर्देश क्रमे रात्रिकालीन पेट्रोलिंग सह विभिन्न स्थान में नाकाबंदी एवं जानवाहन जांच त्वरान्वित कर 8 नंबर जातीय राजपथ केन्दुआ पंचायत कार्यालय निकट 6 जन युवक सन्देहजनक अवस्था छिड़ा होइथिबारु पुलिस सन्देह होइथिला। फल से धरने पुलिस चेष्टा करुवा बेले सेमानक मध्यरु 3 जन चतुरतार सहित खसी पलाइबारे सक्षम होइथिला बेले 3 जन को पुलिस काबू करथिला। एएसआई बैत बेहरा देवाशीष मंडल एएसआई शुभ्रांशु शेखर राउलों सह पुलिस कर्मचारी को नहीं एक दल विलंबित राति यही चढ़ाऊ करथिला। अल्प दूर में थिबा पद्मनाभपुर टोल प्लाजा कार्यालय डकाती एवं लुटपाट योजना करुथिले बोली दुरुत स्वीकार करथिले। लुटेरांक निकटरू गोटे बाइक गोटे टाटा नेक्सन कार तेलंगा कटुरी लुहा छड़ मुह ढांकिवाई कलामुखा इत्यादि पुलिस जबत करछि। ए संक्रांत में पुलिस 303/25 नंबर रे एक मामला रुजु करी अधिक तदंत जारी रखछि। गिरफ अभियुक्त हेले बालेश्वर जिलार नगरम ग्रामर करुण परिड़ा बयस 28 वर्ष, समित विश्वाल बयस 20 वर्ष एवं अन्य जड़े हेले बैसिंगा थाना जोगपुरा ग्रामर देवुदास बयस 25 वर्ष बोली पुलिस प्रकाश करछि। समित नाम पूर्वर बालेश्वर जिले में विभिन्न स्थान में डकायती लुट एवं राहजनी मामला चली सूचना मिली। तेबे निकट में से जमीन पाई जेल बाहरी पर यही डकायत करने को योजना करथिले बोली जणाଯାଇଛି। परवर्ती खबर करंजिया थाना पाटबिल पंचायत बीसीपुर ग्राम में विषाक्त सर्पदंशन जड़े महिला मृत्यु होती। ग्रामर अजित बिरुआ पुरी को काम करने जाइथिले। रविवार राति स्त्री खाई पी सारी 2 छुआ को काखरे धरी शोईथिले। राति एक विषाक्त साप घर भीतर को पशि सूर्यमणि को दंशन करथिला। परिवार लोके तांकु करंजिया चिकित्सालय को आनिथिले, मात्र चिकित्सालय को आनिबा बाटरे तांकर मृत्यु हो जाइथिला। सोमवार पुलिस शव व्यवच्छेद कराइथिले। घटनार तदंतकारी अधिकारी उप आरक्षी
ନିରୀକ୍ଷକ ଭାରତୀ ବାରିକ ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା 16 ନମ୍ବର ରୁଜୁ କରିବା ପରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଶବ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଉଲେଡିହ ଗ୍ରାମ ନିକଟ ପୋଖରୀରେ ଜଣଙ୍କର ଶବ ଭାସୁଥିବା ଦେଖି ଲୋକେ ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉଲେଡିହ ଗ୍ରାମର ରେଣ୍ଟା ଟୁଡୁ ବୟସ 65 ବର୍ଷ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ। ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପତା ମିଳିପାରିନଥିଲା। ସକାଳେ ପୋଖରୀରେ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଶବ ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପରେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ମୃତକ ରେଣ୍ଟା ସୋମବାର ଏକ ବିବାହ ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଫେରି ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଆଉ ଉଠିପାରି ନଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ମୃତକ ରେଣ୍ଟାର ସ୍ତ୍ରୀ କାପୁରାଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବୈଶିଙ୍ଗା ପୁଲିସ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହୋଇ ଆସିବା ପରେ ଗ୍ରାମ ଶ୍ମଶାନରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକର ଜୟପୁର ହାଇସ୍କୁଲର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ସାର୍ଥକ ନାୟକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 26 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 9:30 ସମୟରେ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ କଟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକସ୍ଥିତ ଶାରଳା ଭବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବହଡ଼ାଗଡ଼ା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଦିନ ବଣୁଆ ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଜାରି ରହିଛି। ହାତୀ ଭୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତଥା ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ଶୋଳ ଥାନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖେଡ଼ୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାମଡାଙ୍ଗା ଗାଁରେ ରାତିରେ ଅଚାନକ ଏକ ବଣୁଆ ହାତୀ ପହଞ୍ଚି ନଳିନୀ ସିଂଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଇଯାଇଥିଲା। ବଣୁଆ ହାତୀ ଗାଁରେ ପଶିବା ଖବର ପାଇ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲେ ତଥା ହାତୀର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ମଶାଲ ଜାଳି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼ାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୂର୍ବଭାଗ ସଂଗଠନ ଜିଲ୍ଲା ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ସ୍ଥାନୀୟ ତକରସ୍ଫୁସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମୋଦିଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଜିଲ୍ଲାର ଭଞ୍ଜସେନା ଏବଂ ବିଜେଡିର ବହୁ ଯୁବକର୍ମୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ସହିତ ବିଜେପିର ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ସହିତ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ତଥା ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇ ଭଞ୍ଜସେନା ଏବଂ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଟୋପି ଏବଂ ଉତ୍ତରୀୟ ପିନ୍ଧାଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଳର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିନକୁ ଦିନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ସହିତ ଚୋରି ଛିନତାଇ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଟୁପାଲିଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ସହ ରାସ୍ତାରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଦି ଦାୟୀମାନ ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେଡି ପୂର୍ବଭାଗ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ସଭାପତି ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି ସାନନ୍ଦ ମାରାଣ୍ଡି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ଭାରତୀ ହାଁସଦା, ବାରିପଦା ନଗରପାଳ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ପରିଚାଳନା ସଭାପତି ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।